Ma'am G, yours na. Uy, mahal ang mga sinulse, ha? Very mahal. Next, mga mami, para lang kayong bumili sa Uniqlo. Mga kumari ko, size XL, good parang Uniqlo. 130 pesos, size XL. Wala pang love life sa win. Ganun talaga. Ma'am Lydia. Parang Uniqlo size XL. Ma'am Roxanne, yours na po. Next mga mami, kung maganda to, makapal to. This one is vintage yellow. Meron siyang shearing on both sides. Shearing. Size small to med. Good mustard. Mustard. Vintage yellow nga eh. Mustard, 130. Vintage yellow to, mga mami. Ma'am Rachel, yours na po. Next, mga mami bells. Size large po. Size large. Good pink. Good pink. Large to, mga mami. Malaki po. Kahit nga semi-XL ka siya dito. Bango pa. Ma'am Sheila, Pinto, yours na po. 11 na. Mga mami ko, XL. This one, it's a crop polo. Cream and black. Working buttons, yes po. Basta gumagana yung botones. XL, good crop polo. Oh, this crop polo, 50 pesos. 130, sorry. Years na po. Next mga mami, this is nice. Size large po ito. This is nice and size large. Good stretch. Pan large po ha. Pero kung medium ka, bet mo pwede naman malaki po sa small. Size large. Good. Ano nga sabi ko? Sabi ko, nice ba? Stretch. Ma'am Roxanne, yours na po. Stretch. Pass ba? Large to ha, mga mami, super stretch na to. Ayan siya. Code stretch. Says large. Mami Emmy, yours na po.